عمران خان صاحب اس ملک کے سیاسی قیدی ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہیں. یہ حکومت کا فرض تھا کہ پریزن رولز کے مطابق ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے اور تمام تر فیسلٹیز دیتے. ان کی صحت کے معاملے کو بار بار ہم نے سینٹ کے فلور پہ ہائی لائٹ کیا تو ہمیشہ لا منسٹر صاحب اٹھتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ عدالتیں جائیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, آپ سپریم کورٹ جائیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ عدالتوں سے ان کی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے فیصلہ لیں. ہم نے کوئی ایسا نہیں تھا سر کہ ہم نے سپریم کورٹ میں رات کو پٹیشن فائل کی اور اگلے دن وہ لگ گئی. ہم نے خان صاحب کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم پچھلے 1.5 سال سے لڑ رہے تھے اور پچھلے 1 سال سے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے. تو چوتھی پیشی پہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آیا. یہ رپورٹ ہم نے نہیں جمع کی سر, یہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے جمع کی کہ خان صاحب کی ہیلتھ کی یہ کنڈیشن ہے, ان کا بی پی فلکچویٹ ہو رہا ہے اور ان کو سی ٹی اینجیوگرافی اور بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. حکومت کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود لے کے جاتے. یہاں پہ بہت سی باتیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب یا ہیلتھ منسٹر صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک جب میں یہاں بات کر رہی ہوں, کیا عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے, کیا عمران خان صاحب کی سی ٹی اینجیوگرافی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی سر. آپ بات بی پی 80/120 سے شروع کر کے 80/120 پہ ختم کر رہے ہیں. ہم تو خان صاحب کی صحت پہ سیاست کر ہی نہیں رہے. جو ریئلٹی ہے وہ ہم خود آپ کو بھی بتا رہے, عوام کو بھی بتا رہے. پھر سر یہاں پہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام تھا. حالات یہ ہے سر کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ہم اسی سینٹ میں واپس آئے تو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے. حکومت نے کہا کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے. مجھے نہیں پتا سر کہ رات کو کیا ہوا کہ شام کے بعد لا منسٹر صاحب آئے. ان کو اتنی جلدی تھی کہ وہ ٹی وی پہ آنے کی بجائے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ججمنٹ پڑھتے, لیکن انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑھی. پھر جب انہوں نے ججمنٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ ابہام تو کوئی ہے نہیں. اس لیے انہوں نے پھر کہا, ان کا المیہ یہ ہے پی ایم ایل این کا سر, کہ جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہے. جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں یا ان کو اس پہ کوئی ڈر لگ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ اس میں کچھ غلط ہو جائے, تو پھر یہ کہتے ہیں یہ متنازع فیصلے ہیں, ہم عدالتوں میں دوبارہ جائیں گے. سر ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عدالتوں میں دوبارہ نہیں جائیں گے. آج بھی ہم اسی سپریم کورٹ میں اگلی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں جو 16 سپٹمبر کو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس پٹیشن میں بھی ایز اے پٹیشنر ہوں, اور مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا. آج بھی جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ سی ٹی اینجیوگرافی کی بات کر رہے ہیں, وہ مشین تو ٹھیک ہے. وہ پریس ریلیز تو ہم نے جاری نہیں کی سر, پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی ہے کہ پمس کی مشین خراب ہے, جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے. ہم خان صاحب کو شوکت خانم ہسپتال لے جانے کی بات تو نہیں کر رہے سر, ہم خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں. خان صاحب شفا سے بنی گالا اور بنی گالا سے لندن نہیں جائیں گے, جس طرح نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے شریف میڈیکل سٹی سے جاتی عمرہ اور وہاں سے لندن چلے گئے. ہم ان کے لیے صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹ کی فیسلٹیز مانگ رہے. میرا لیڈر اتنا بہادر ہے سر کہ جب وہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ مجھے واپس اڈیالہ جیل لے جاؤ. وہ کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر نہیں آئیں گے, وہ عدالتوں سے سرخرو ہو کر باہر آئیں گے. پھر یہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ یاد دہانیاں کروانی چاہتی ہوں کہ یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ علاج کی فیسلٹیز دے. کیا نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے اور کوٹ لکھپت میں تھے ان کو ہسپتال نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا ان کو جو لاہور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں نہیں لے کر آیا گیا؟ کیا ان کو سروسز ہاسپٹل نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا یہ لوگ پٹیشنیں کرتے تھے سر؟ ہم ان کو لے کر آتے تھے, ان کا فرض تھا. اسی نواز شریف صاحب کے لیے خواجہ حارث صاحب نے ایز اے وکیل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور کہا کہ نواز شریف صاحب کی سزا 6 ہفتوں کے لیے معطل کرے اور نواز شریف صاحب کو شریف میڈیکل سٹی شفٹ کرائے.
सुप्रीम कोर्ट ने सर उनकी सज़ा मुअत्तल की और उन्हें नवाज शरीफ मेडिकल सिटी और उसके बाद जाती उम्रा और उसके बाद लंदन भिजवा दिया। सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरे लीडर का ज़र्फ इतना बड़ा था सर, इतना बड़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मेरे लीडर का एज अ प्राइम मिनिस्टर ट्वीट आया कि मैंने सीएम पंजाब को इंस्ट्रक्शंस दे दी है, नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हम उनका इलाज करवाएंगे। मेरे लीडर ने क्या नवाज शरीफ साहब के लिए डॉक्टर अदनान जब उनका दिल करता था, जब वो चाहते थे, नहीं जाते थे कोट लखपत और कोट अडियाला, क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जब भी नवाज शरीफ साहब अस्पताल जाते थे उनके साथ डॉक्टर अदनान नहीं जाते थे? आज आप लोगों ने डॉक्टर फैसल को खान साहब से नहीं मिलने दिया। हम देखिए सर, हम रियायत नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे। ये खान साहब का हक है कि उनको इंसाफ दिया जाए। वो लीडर जिसने इस मुल्क को 3 शौकत खानम अस्पताल लिए, वो लीडर जिसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, आज वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, सेहत का इंसाफ मांग रहा है सर। और ये कंपैरिजन्स की बातें करते हैं, हम आज भी इनसे कहते हैं हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। इनको तो तकलीफ ये हो गई कि हम कंटेम्प्ट में गए हैं तो हमने मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं दिया। ये तो इस पे भी ये जो है भट्ट साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो गई क्योंकि हमने कंटेम्प्ट में मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं दिया। ये तो अपने आप से भी डरते हैं सर, ये तो अपने साए से भी डरते हैं क्योंकि पराई कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो अपने साए से भी डरते हैं। सर बात बड़ी साफ सी है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। जी सर मुझे कंप्लीट करने दे। आपने डॉक्टर उज़मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने डॉक्टर फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत पे की है। अगर आप उनको शिफा ले जाते, उनके मेडिकल टेस्ट करवा देते तो हम ना करते। ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप मेडिकल फैसिलिटीज भी ना दे, आप बात भी ना करने दे, आप अदालतों के फैसले भी ना माने और फिर आप कहें कि जी हम यहाँ बैठे रहेंगे। बात बड़ी साफ सी है सर, या इस मुल्क में अदालतों के फैसले माने जाएंगे ना, ये फिर हम ना इनको मानेंगे ना इनकी किसी चीज को मानेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जनाब सेनेटर आजम सवाती साहब। मेहरबानी सर, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ जो है इस अहम मौजू इंसानी हक के मौजू के ऊपर जो है बात करूँगा। सर जस्टिस कार्नेलियस, उसको जूरिस्प्रूडेंस का बाप कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। उसने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा था कि अदालतें सिर्फ ईंटों, गारे, सीमेंट और पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि एक आज़ाद इंसानी हुकूक का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। जहाँ ये कहा गया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर, चेयरमैन साहब पूरी दुनिया सुन रही है इस ईवान को, 3 साल के बाद मेरी वो भागी हुई बोतियां मेरे घर पे आई। मैं अल्लाह की कसम 3 घंटे तक सोचता रहा कि मेरी इन बेटियों का नाम क्या है। ये डायमेंशिया नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान पर जो ज्यादती हो रही है, अगर वहां उसको जहर दिया जा रहा है, खुदा न करे कि आज आजम सवाती की तकरीर के अंदर वो रिदम नहीं है। आज मैं अपने दिमाग से पूछता हूं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। मेरी 23 साल की तकारीर इस ईवान के अंदर आप ज़रा देखें और आज की तकारीर को जो है जब से मैं वापस आया हूं जेल से उसको देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए कि दिमाग की हालत जो है, इसलिए मुझको बाहर जाने नहीं दे रहे ताकि मैं बाहर जाके देखूं कि मुझको क्या हो गया है। सर जब मुझे एंजियोग्राफी के लिए ले जाया जा रहा था, मैं दूसरा इमरान खान की मिसाल देता हूं, तो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुझे ले गया। पूरे अस्पताल को कॉर्डन ऑफ किया। जिस तरीके से हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि दहशतगर्द सबसे बड़ा जो है आ गया इमरान खान के बाद, वहां पर एंजियोग्राफी के बाद जो डाई डाली थी उसका वक्त ज़्यादा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि जी अगर आप कहें तो हम इजाज़त ले लेंगे जेल वालों से कि हम आपको 3-4 दिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा का स्वीट है उसके अंदर रखेंगे। मैंने कहा आपने 4 घंटे रखा है। 4 घंटे के बाद जितने हालात आपने मेरे
लगाए हुए जिस्म के साथ, मेरे मुंह के साथ मैं सब फेंक दूंगा, मुझको वापस जो है अटक जेल लेके जाए। अगर उसका कारकुन ये कह सकता है तो इमरान खान कभी भी ये नहीं कह सकता कि उसको 16 दिन या 1 महीना जो है वो शफा इंटरनेशनल के अंदर रखा जाए। सर मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं इंतहाई कमज़ोर आदमी हूँ, इंतहाई कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मेरा बहादुर लीडर है, वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है। एक और मिसाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैं भूल गया। सर ब्लड प्रेशर जो है अगर उसका ठीक है, इंसान है, तो क्या ये जायज़ नहीं कि उसी अदालत उज़्मा का वो हुक्म जिसमें कहा गया है कि उसको शफा इंटरनेशनल लाया जाए, क्यों नहीं माना गया? मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि मुख्तलिफ अवकात के अंदर जब मुझे अदालत के हुक्म पर, छोटी अदालत के हुक्म पर, हालांकि अदालतें सब बड़ी हैं, जब अडियाला जेल लेके जाया जाता, एक दफ़ा डिप्टी चेयरमैन वहाँ के जो सुपरडेंट, डिप्टी चेयरमैन माफ़ करना, डिप्टी सुपरडेंट जो है बाहर आए और उसने कहा इसको ले जाओ, एक बाप हमारा इमरान खान अदर है, दूसरा बाप को हम किधर रखेंगे। 3 घंटे मुझे वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर रखा गया, पुलिस वाले इस बात की गवाही दे गए। वहाँ से आदमी आया बाकायदा तौर पे, ATC जज से इजाज़त ली ताकि वहाँ से मुझे जो है अटक जेल ले जाया जाए। अगर इन्होंने इमरान खान को शफा की बजाय, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आर्डर है, इसमें कोई इबहाम नहीं था, अगर पिम लेके जाना था तो इनका काम था कि रात को भी अदालतें खुलती हैं जब इनके लिए जो है काम किया जाता है, जब इदारों के लिए काम किया जाता है। इमरान खान छोटा आदमी नहीं है, वो इंसानियत का अलमबरदार है। प्राइम मिनिस्टर में नहीं कहता, मैं कहता इंसानियत का अलमबरदार है, इंसानियत के लिए उसकी जान वक़्फ़ है। इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद जो है कहा है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ सारी जायदाद जो है मेरी शौकत खानों और दूसरे इदारों को दी जाए, और अल्लाह के फजल से यही मैंने किया है। सर जी, अगर आज़म स्वाति जैसे छोटे आदमी के लिए 3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार कराने के बाद इस उम्र के अंदर, इस बीमारी के अंदर जज के पास आते हैं, ATC जज के पास आर्डर लेके जाते हैं कि इसको अटक जेल लेके जाया जाए, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ राना साहब से इंतहाई एहतराम के साथ कि उस वक़्त क्यों आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को रात को उठाना था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम जाना जो है वो लेके जाएंगे, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई और सूरत पैदा हो चुकी है। आई विल रेस्ट माई केस ऑन दिस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब।